What are you guys doing? क्या कर रहे हो आप लोग? In an apple. कहाँ से लाए एप्पल्स? From apple tree. एप्पल ट्री से पिक करके लाए? Yeah. और वॉश किया? Yeah. किसने वॉश किया? Mama. तो यहाँ टेबल के पीछे चिपके क्यों बैठे हो आप लोग? हैं? Because Hi. Hi boys. क्या करेगा? क्या करेगा? Apple.